आज हम पढ़ा गणन संख्या। गणन संख्या को इंग्लिश से कहा जाए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या सोचा जाए कैपिटल एन साहाय्य। गणन संख्या कहले आम कौन बुझ ए कौन जाना। गणन संख्या को सोचा जाए एन साहाय्य। धर आम ये 3टा स्टिक अच्छे 1 2 3 आम ये गणिलु 1 2 3 आंसर है 3। जो 3 आसला कौट आम गणिलु 1 2 3 3 दैट इज द 3 इज द नेचुरल नंबर। केवल 3 नेचुरल नंबर नुहे 1 अप टू असंख्य पर्यंत हूँ असंख्य टू होती सब ऑल आर नेचुरल नंबर दैट्स used for count except n is not equal to 0। 0 गोटे एमती एक संख्या जोटा गणन संख्या भितर जाए न था। आम 10 आम कह 10 1 शून्य देल 10 10 शून्य भी तो गोटे संख्या ये संख्या करुच्ची 10 वाई इज नॉट 0 इज नॉट इक्वल टू n एटा आम पछरे जाना। ताने आम n सबुठ भर क्षुद्रतम हूँ 1 और सबुठ भर बृहत्तम हूँ असंख्य। बृहत्तम एत पर्यंत कौन मान पारिनी ना। गणन संख्यार समस्त कार्य को आम पछरे जाना। एवं आम पढ़ा सामग्रिक संख्या। या सोचा जाए n स्टार। n स्टार इज इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू n अर्थात सामग्रिक संख्या भितर 0 जीव मात्र नेचुरल नंबर कहवा गले जे 0 एक सामग्रिक संख्या अटे। केवल 0 नुहे 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट ऑल आर एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर मीन सामग्रिक संख्या। देन n स्टार इज इक्वल टू 0 n अर्थात 0 सहित समस्त गणन संख्या को सामग्रिक संख्या कहा जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर। एबे आमे आसीबा पूर्ण संख्या केस को। पूर्ण संख्या कौन? पूर्ण संख्या मीन्स इंटीगर्स जहाँ जेड रे सूचा जाए। जेड पूर्ण संख्या। ये जो पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या को 2 भाग में विभक्त कराई। गोटे हूँ धनात्मक आउ गोटे हूँ ऋणात्मक। हम कहवाक चाहूँगी जे जेड इज इक्वल टू एन स्टार इज इक्वल टू एन अर्थात जेड हूँ एन स्टार व जेड एक सहित सामग्रिक संख्या सह सामान। फास्ट आम जाना धनात्मक संख्या कौन। धनात्मक संख्यार सिंबल मुझे कहीदेक चाहूँगी प्लस अटे। प्लस एन प्लस हूँ तार सिंबल प्लस एन हूँ तार संख्या अर्थात प्लस लगी समस्त गणन संख्या को धनात्मक संख्या कहुए। +1 +2 +3 अप टू डॉट 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 ऑल आर धनात्मक संख्या। यदि आम आसिले ऋणात्मक संख्या केस को ऋणात्मक संख्या कौन ऋण तो आम 3 टंका ऋण आने तापर आम 10 टଙ୍କା ऋण आने तेरे के 15 टଙ୍କା ऋण 13 टଙ୍କା ऋण हो 13 टଙ୍କା जो ऋण हम 13 टଙ୍କା हम माइनस जो ऋण तेज यार सिंबल हूँ -n -1 -2 -3 अप टू डॉट 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 ऑल आर ऋणात्मक संख्या। तेना से आम 0 तो हूँ एन स्टार गोटे सामग्रिक संख्या। 0 कौन धनात्मक ना ऋणात्मक। 0 इज नॉट इक्वल टू प्लस नॉट इक्वल टू माइनस एटा कहीदेव चाहे 0 धनात्मक नुहे कि ऋणात्मक। आज आम जाना धनात्मक और ऋणात्मक संख्यार केतोटी केस गुड़ी गुणन बेले।
ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଣନ ବେଳେ ଆମେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଲେ ବି ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ସହ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ସହ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଦେବା ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ସହିତ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଗୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଚିହ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସମାନ ଚିହ୍ନକୁ ସମାନ ଚିହ୍ନ ସହିତ ଗୁଣେ ସେହି ଚିହ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଅସମାନ ଚିହ୍ନ ଗୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମାଇନସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ ବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯୋଗ ବେଳେ ମାଇନସ୍ 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 ପ୍ଲସ୍, ଯୋଗ ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ତେବେ ଯୋଗଫଳ ମାଇନସ୍ରେ ବାହାରିବ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ସହ ପ୍ଲସ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଅଧିକ ଥିବ ତେବେ ଉତ୍ତର ପ୍ଲସ୍ରେ ବାହାରିବ ଓ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ଥିବ ତେବେ ଉତ୍ତର ମାଇନସ୍ରେ ବାହାରିବ ଓ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଥାଏ ସିମ୍ପଲି ପ୍ଲସ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ମିଶାଯିବ। ନା ଯେ ଆମେ 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲେ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। କ'ଣ ସେ ସଂଖ୍ୟା? ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ରେସନାଲ୍ ନମ୍ବର। ରେସନାଲ୍ ନମ୍ବର ପରିମେୟକୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଯାଏ p/q ଫର୍ମରେ। ଆପଣ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଜାଣିଥିବେ ଲବ ବାଇ ହର p/q ସେଇଟା, ଲବ ବାଇ ହର ଯେଉଁଟା p/q ସେଇଟା। p/q ଫର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ 5/2, 3/7, 2/3। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ 1 ବି ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ମାତ୍ର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା p/q is not equal to 1/0। 0 କେବେ ହରରେ ରହିବ ଯଦି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତା ନୁହେଁ। ଆମକୁ କହିଦେବାକୁ ଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ p/q is less than equal z is less than equal n star is less than equal n। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ କିଏ? p/q। ତା ତଳକୁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା z, ତା ତଳକୁ n ଷ୍ଟାର, ତା ତଳକୁ n। ସବା ସାନ ହେଉଛି n, ସବା ବଡ଼ ହେଉଛି p/q ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ମଝିରେ 2 ଜଣ ରହିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭରପୁର ଲାଇକ୍ରେ ମୋର ଆଶ୍ୱାସନା ବଢ଼ାଇବେ।